तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो गाइस, आज की जो ब्लॉग है तो यही देख सकते हैं आप सब। ये जो बुढ़ा है तो ये बुढ़ा मेरे नाना लगते हैं। तो कुछ ही दिन की वीडियो है जो ये बुढ़ा मेरे साथ वीडियो बनाया था, और वीडियो बनाने के 4 दिन बाद ये बुढ़ा मर गया। कैसे मरा है? ये ब्लड प्रेशर से मर गया है, हाई प्रेशर था इसका। तो गिर के इसका वन साइड खत्म हो गया था, इसलिए चल बसी। तो गाइस, ये वीडियो ट्यूटोरियल इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आदमी की क्या है जिंदगी में कि कब मर जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। तो गाइस, तो इसके वीडियो में आज आपको फुल वीडियो दिखाने वाला हूँ, देखते रहिएगा। और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, इसको हम फास्ट से शुरू करते हैं। বিয়ে করাবো ভিডিও করে গাই বিয়ায় ভিডিও করে বউ বলে বাবু বিয়ে করাই নাকি? দাঁত খুশি লাগছিস, দাঁত কালা এত কেন তোর? বুড়ি বুড়ি মানুষের তো তার কথা খাওয়া হয় তা হয় নাকি? ধরম ভারত ভরা যাই দুজনে করতে করতে জানা যায় খাদ্য ভিডিও করলে শোনা এটা দেখা লাগে মানুষ দেখবো দুই না নাতে ঘুরে নাকি? এটি কি সোনার দোকান নাকি? সোনার জুয়েলারি। হ্যাঁ, জুয়েলারি দোকান। জুয়েলারি কোন জায়গা দিছে? দিছে সোনা গাড়ার মারা সোনা। হ্যাঁ, ঘাট ধরে যাওয়া না যায়। কিছু ক্যামেরা না সাদা এক খোলা বানাও। নাই সাদা না খাকা, আমি মুখ ধোঁ নাই। এক খোলা বানাও সাদা। মুই সাদা না বানাম, লেতরা হাত। কেন? গরু ঢরু লাললুম, হাত ধুলি না? না, এখন সাবান দিয়ে যে হাত ধুই। বানাই এক খোলা খাই না, এক খোলা বানাও খাই রে সাদা। হে তুই লাগে নে, নিয়ে খাইস। দে এলা সাদা খাই 14 বার সাদা লাগে। ধর টিভি দেখাবা দিয়ে দেখাবো। দে দে ফটাফট দে, মুজাং বেলা হয়েছে। নে মানে দেখা নেই। হে মুই না বানা, হাত লেতরা জাম্বা। দে দে বানাং দে, একবার বানাং দে, একবার বানাং দে, একবার বানাং দে, একবার বানাং দে, খাং একবার। বেলা হয়েছে মোর, দে অল্প দে বানা। ফটাফট দে। ও ক্যামেরা তো শোনা, হাত বের করে দে। দে দে ফটাফট দে, হাত বের করে দে তো। চুন্নে ডলি দে হাতত, चुनने थे डोली दे अल्प ना। तो गाइस, यही है आदमी की जिंदगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद भारत।